Selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Mudir Ma'had Ali Al-Hikam Salafiyah Bapak Dr. Kiai Haji Anwari Syairozi MA. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para kiai pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, wabil khusus keluarga besar Al-Hikam Salafiyah, mudir tingkat ibtidaiyah, mudir tingkat sanawiyah, mudir tingkat aliyah, mudir Ma'had Ali, Fadilatul Duktur Syekh Ammar Azmi Ar-Rafati Al-Jailani Al-Hasani, Daifuna fi hadzal yawm wa huwa min ulama'i Palestin alladhi zaro ila ma'hadina fi hadzal yawm wa nahnu natasharraf bi qudumihi wa majmu'a ma'ahu. Yang terhormat Kiai Alimuddin, pengasuh pesantren Abu Mansur. Yang terhormat Ustadz Fikri Habibullah, beliau berdua sebagai yang mendampingi Syekh Ammar Azmi, para kiai, para muhadir di Ma'had Ali Al-Hikam Salafiyah, yang diantaranya ada Kiai Azmi Arifi, ada Kiai Ade Jayadi, dan seluruhnya ya, semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Para mahasantri Ma'had Ali Al-Hikam Salafiyah, alhamdulillah pagi hari ini kita kedatangan tamu dari Palestina. Momentumnya tepat, yaitu ketika kita memulai masa belajar di semester genap. Di semester genap pada minggu ini kebetulan beliau datang, dan kita punya tradisi ada kuliah umum atau muhadharah ammah. Nahnu fi hadhil ayyam ya Syekh fi marhalah tulab, fi marhalah jami'iyah fi Ma'had Al-Hikam Salafiyah Al-Ali, daiman fi bidayat ad-dirasah, khasatan fi al-qism tsani fi hadhil ayyam. Nahnu naftah ad-dirasah bi al-muhadharah al-ammah. Ahyanan nahnu nad'u ba'dul a'yan min Indonesia wa ahyanan ja'u min kharij al-bilad. Al-yawm nahnu ma'akum ya Syekh. Al-yawm nahnu ma'akum. Wa kan qabla qudumikum fi hadzal yawm kan ja' min Maghrib wa min Suria wa min al-Yaman wa min Mesir wa min aidat buldan. Alhamdulillah nahnu ma'akum. Nahnu nastafid minkum ma satulqi fi hadhihi al-muhadarah wa haula'i fi hadzal barnamij aghlabuhum min marhalah jami'iyah. Min marhalah jami'iyah mutakhassis fi al-fiqh wa usulihi wa nahnu nastafid minkum. Wa kan qultu lakum bi anna bisyakl 'am mujtama' Indonesia min nahiyatil madhhab al-fiqhi kanu min atba' al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Palestin al-Ghizi al-Palestin. Imamuna Imam Asy-Syafi'i min mawalid daulat Palestin min Gaza. Nahnu fi Indonesia aghlabuna min asba' al-Imam Asy-Syafi'i wa nahnu natasharraf bi qudumikum min ulama'i Palestin.
Jadi beliau ini satu di antara ulama Palestina, dan kita tahu bahwa Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam madhabina, itu kelahiran di kota Gaza. Gaza itu di mana? Di Palestina. Jadi kita nyambung ilmu, bahwa beliau adalah ulama Palestina, dan tentu sanad keilmuannya nyambung kepada Imam Syafi'i. Jadi kita lamun HPK dicas maning, di refresh supaya segar. Yang kedua, beliau ini adalah min sulalat Sultanil Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi. Nah, beliau ini keturunan yang ke-25. Jadi kita nyambung ke beliau, tidak kita ragukan lagi. Mudah-mudahan dengan waktu yang sangat singkat ini kita bisa istifadah. Istifadah itu penting, kita mengambil manfaat, mengambil ilmu dari beliau. Hadal ma'had ya Syekh kama qultu lakum usisa fi takriban 1817 miladiyah, yani umruhu takriban 300, yani takriban. Wa nahnu al-an fi al-jail al-thamin, fi hadal mahad. Taban haula itulab ja'u min anha'il bilad fi Indonesia. Ba'duhum min jazirah Jawa, Jawa Gharbiya, Jawa Wusta, Jawa Syarqiyah, wa min al-asimah Jakarta, wa min kharij Jawa, kadzalik min jazirah Sumatera, wa min jazirah Kalimantan. Alhamdulillah nastami fi hadzal mahad. Saya tidak panjang lebar, mari kita sama-sama menyimak mauidhah apa yang nanti akan beliau sampaikan. Dan mudah-mudahan nanti kita semua bisa mengambil istifadah. Nanti ada penerjemah yang beliau yang biasa mendampingi ya. Beliau ada Ustaz Fikri yang nanti akan menjadi mutarjim. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya acara inti kita, yakni penyampaian muhadharah amma oleh Syekh Dr. Ammar Azmi Ar-Rafati, ulama dan akademisi Palestina. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilat al-Mukarram Dr. Haji Irwani, Fadilat al-Asatidh, Mudara al-Ma'ahid al-Mukarramun, Fadilat Maulana Sidi Alimuddin, Tullab al-Mukarramun, أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما فهمته من كلام سيدنا الدكتور العرواني أن هذا بدء للدراسة من جديد، وهذه تكون بمثابة محاضرة تحفيزية إن شاء الله. أسأل الله العظيم أن يشرح لي صدري ويحلل عقدة من لساني، وأسأل الله العظيم أن ينفعنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بداية، وأنتم من أهل الفقه، وأهل الفقه لابد أن يكون عندهم ملكة خاصة في اللغة العربية ومشتقاتها وبلاغاتها، حتى يستطيعوا بعد ذلك أن يجتهدوا ويستحسنوا من الفروع الفقهية
اجتهادا يؤخذ من نصوص ثابتة من القرآن والسنة. فأسأل الله العظيم ألا نحتاج إلى المترجم والمترجم. Diterjemahin nggak kira-kira ini? Terjemahin nggak? Soalnya gini, saya baru kali ini, Kiai jujur nih, saya mau merinding. Biasanya saya singgah di atas panggung, tapi kali ini saya merinding, saya benar. Gimana bisa jadi mutarjim? Ada At-Tunisi, ada Al-Maghribi, ada Al-Azhari, ada Al-Azhari, ada Al-Yamani, wa ana Ciputati. Saya benar. Jadi nanti kalau ada yang nuksonat di asna'id tarjamah, arju at-takmilah minkum fi akhir tarjamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhukum Fakir Fikri Habibullah Muharram dari Bogor. Mohon izin untuk mengalih bahasakan dari apa yang beliau tuturkan. Untuk masyayikhil kiram, saya berharap jika ada yang kurang dari penerjemahan saya, mohon dibantu untuk disempurnakan di akhir sesi nanti. Karena wallah saya belum pernah sama sekali keluar negeri. Saya semua belajar di Indonesia, dari Ma'had Ali Darussunnah Ad-Dawli Al-Ali li Ulumil Hadis Ciputat sama Al-Maqbullah Kiai Ali Mustafa Yaqub. Hanya di situ modal saya di memperkaya bahasa Arab. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya miliki bisa bermanfaat di sini. Kita sama-sama Ma'had Ali, asik. Pernah jadi mahasantri juga. Yang pertama yang beliau pahami justru dari apa yang diuraikan oleh Kiai Arwani, kata beliau bahwa ini merupakan pesantren dan teman-teman yang hadir di sini sudah ada di high level, yaitu di level akademisi, teman-teman yang bergelut dalam dunia perkuliahan selevel universitas, ya sahih, ya betul ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Allah bukakan dan lapangkan hati kita semua untuk mendengarkan segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai pemula bahwa kita di sini semuanya, kata beliau, sama-sama terkonsentrasi untuk mempelajari fikih dan asal-asalnya, al-fiqh wa usuluhu. Dan ada beberapa malakah, ada beberapa intuisi, kemampuan yang harus dimiliki liman arada ayatabahhar wa yata'ammaq bil fiqh wa usulihi, bagi siapapun yang ingin memperdalam, memperkaya khazanah fikih maupun usul fikihnya. Yang pertama, kata beliau, adalah malakah al-faham bil lughatil arabiyyah, intuisi, pemahaman, kemampuan untuk menalar dengan baik bahasa Arab. Ya, ini bertujuan, kata beliau, supaya seseorang bisa dengan baik menggali satu hukum, berijtihad, kemudian memperkaya khazanah tekstualis, terutama teks Arab. Mudah-mudahan kita nggak butuh mutarjim ya, kata beliau di akhir kata-kata ini. Sebenarnya mutarjim, jangan mutarojim. Mutarojim itu dilempar jumroh. Ntar teman-teman bawa batu semua, habis saya dilempar. Mutarjim, tafadhal sini. في الحديث إن شاء الله معكم نتكلم حول ممكن 3 أو 4 نقاط إن شاء الله. النقطة الأولى وهي أهمية العلم وطلبه ومنزلته، ثم نتكلم عن الفقه ومنزلته، وأخيرا صلاحية أحكام الشريعة لكل زمان ومكان. أولا، وأنتم في مرحلة التعلم لابد لنا أن نتحدث ونوصي بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به أصحابه، وهو طلب العلم والاجتهاد في طلب العلم. العلم وطلبه هو أول أمر نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. طلب العلم أول آية أو أول 5 آيات نزلت في القرآن الكريم كانت الأمر بالعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ، تعلم، اجتهد في التعلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
العلم لأهميته نزل الأمر به قبل أن ينزل الأمر بالصلاة والزكاة والحج والجهاد. أول ما نزل الوحي بهذه الآيات: اقرأ، لأن الإسلام قائم على العلم. دين الإسلام قائم على العلم وليس الجهل والخرافات. ولذلك عندما نزلت هذه الآيات الكريمة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأمر والطلب الإلهي، العجيب أنها نزلت في زمن كان الجهل هو السائد في الكرة الأرضية، ليلفت القرآن أنظار الناس وانتباههم إلى أهمية العلم وطلب العلم وشرف العلم. وحتى لأهميته وشرفه الله سبحانه وتعالى جعل الرفعة فيه، ما قال يرفع الله الذين آمنوا وصلوا وزكوا وحجوا، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولتفضيل أهل العلم أيها الكرام وأنتم في مرحلة التعلم، لا بد أن تعلموا حقيقة بأن الله سبحانه لم يقرن بشهادته وشهادة الملائكة أحدا إلا أهل العلم. فقال ربنا في سورة آل عمران مبينا وشاهدا على وحدانيته: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فمن قرن الله في هذه الشهادة أهل العلم الذين يجتهدوا ويجدوا في طلب العلم، ورفع الله من شأنهم، لأن بالعلم يحفظ هذا الدين. لو سألتكم في قانون الرفعة، الإمام الشافعي تعرفونه؟ تعرف الإمام الشافعي؟ نعم. bahasa Arab sedikit-sedikit. Saya bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Oke, insya Allah nanti ada beberapa poin yang akan beliau singgung terkait tema ini. Dari tadi beliau singgung tentang bahasa Arab, kemudian kita singgung sedikit tentang fikih dan bagaimana bahwa hukum Islam ini bisa tetap berlaku di segala fase, era, zaman, tempat maupun waktu dan juga keadaan. Nah, yang pertama-tama yang ingin beliau sampaikan kepada kita bahwa kita saat ini di fase-fase teman-teman semuanya, yaitu masa-masa kita menimba ilmu. Karena itu untuk mengkhidmati, istihdar, meresapi apa yang sedang kita lakukan, yuk sama-sama kita mempelajari apa yang dikatakan oleh Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga beliau sampaikan kepada para sahabatnya dalam beberapa hadis, beberapa kesempatan, yakni tentang talabul ilmi, menuntut ilmu. Ya. Kenapa? Karena perintah pertama dalam Islam, awwalu amrin fil Islam, dari mushaf kalau kita lihat setebal itu, tapi kalau kita cari kalimat pertama dalam bahasa Arab atau kata pertama dalam bahasa Indonesia, ternyata kata beliau adalah awwalu amrin. Itu
perintah paling pertama yang diturunkan kepada sang baginda sallallahu alaihi wasallam dalam 5 ayat yang terekam dalam surat Al-Alaq itu ternyata perintah li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Ayat yang sudah beliau baca dan kita simak bersama-sama, Iqra bismi rabbikal ladzi ila akhiril ayat. 5 ayat berikut ternyata sirat yang pertama kali diturunkan itu dari kata-kata qara'a yaqra'u qira'atan wa maqra'at wa huwa qari'un wa dzaka maqru'un. Itu ternyata yang menjadi perintah. Sebelum diturunkan syariat sholat, sebelum diturunkan syariat zakat, sebelum diturunkan syariat naik haji, Allah subhanahu wa ta'ala sebelum itu semua diperintahkan, memerintahkan dulu kepada umat Islam untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena pada saat itu kebodohan sebelum datangnya Islam itu merebak ke hampir seluruh penjuru seantro bumi ini. Bukan cuma jahiliyah di Arab ya, tapi hampir di seluruh dunia itu kebodohan, kejahiliahan itu terjadi di mana-mana. Datanglah Islam, datang dengan perintah untuk menuntut ilmu, untuk mengangkat kebodohan-kebodohan ini supaya kita menjadi orang yang terang benderang dari segi hikmah, dari segi thawab ataupun ganjaran yang akan diberikan. Ternyata dengan kita keluar dari rumah mondok ke Al-Hikam As-Salafiyah, belajar di sini, ternyata ini juga ada unsur rif'ah. Rif'ah itu adalah istilah yang bermakna pengangkatan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak mahasantri Al-Hikam As-Salafiyah yang menuntut ilmu fikih dan usulnya di sini, insyaallah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu ila akhiril ayat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, utul ilma, menuntut ilmu, darajat. Makai sirat jamak muannas salim lagi, bukannya jatuh, bukannya 2, tapi jamak, banyak banget pahala dan derajat yang akan Allah angkat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua berada di level surga yang tertinggi dengan menuntut ilmu ini, amin. Dan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan, menyandingkan antara zatnya, para malaikat dan orang-orang yang menuntut ilmu ya. Dalam salah satu kesaksiannya Allah Subhanahu wa taala, posisi orang-orang yang menuntut ilmu itu disandingkan langsung dengan para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Di situ ada kata-kata wa ulul ilmi. Itu Allah Subhanahu wa taala bersaksi dalam 3 level ini, Masya Allah. Ada banyak orang-orang yang hidup di dunia ini, tapi yang berada di level kesaksian ini hanya anak-anak Ma'had Ali Al-Hikam As-Salafiyah yang menuntut ilmu di sini. Amin. Ya. Dan dengan ilmu ini agama kita akan terjaga, insyaallah. Hifzuddin bihifzil ilmi. Nah, terjaganya agama ini dengan terjaganya ilmu kita juga, insyaallah. Al-Imam Asy-Syafi'i bi'ilmihi radhiyallahu anhu rafa'a Allah sya'nahu. فنرى الإمام الشافعي يذكر ومذهبه يعمل به في كل زمان وكل مكان. الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد، الإمام مالك في المغرب العربي. ما الذي جعل ذكر هؤلاء الناس إلى يومنا هذا؟ وعندما نذكرهم بالتعظيم والتبجيل، إنه العلم الذي نهلوا منه. هل تعرف أو يعرف أحد منكم من هو أقوى الناس في زمن الإمام الشافعي؟ هل أحد منكم يعرف من هو أغنى الناس في زمن الإمام الشافعي؟ هم أصحاب مال، أصحاب قوة، لم يذكروا، وإنما ذكر أهل العلم وبقي ذكرهم خالدا إلى يوم القيامة، ومذهبهم معمولا به إلى يوم القيامة. وكذلك الأئمة الأعلام في المذهب الرافعي والنووي والسيوطي، كثير من هؤلاء الناس ما ذكروا وما خلد ذكرهم ورفع من شأنهم
إلا لأنهم اجتهدوا في طلب العلم. فالعلم به ينال الإنسان رفعة الدنيا وينال القرب من الله في الآخرة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أهل الخشية وأهل التقوى هم أهل العلم، وأهل الخشية هم أهل القرب من الله عز وجل. ولذلك لا بد لنا أن نجتهد في تحصيل العلوم. النبي عليه الصلاة والسلام لأهمية العلم جعله بمنزلة الجهاد في سبيل الله. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. جاء سيدنا قبيسة تجاوز 80 من عمره، فجاء يمشي بين حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم على الأقدام من اليمن حتى يأتي إلى المدينة المنورة. تجاوز 80 ويمشي على قدميه. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر من بعيد يراه. ما الذي جاء بك يا قبيسة؟ قال جئت طال يا رسول الله، قد كبر سني ورق عظمي وانحنى ظهري وجئتك طالبا للعلم يا رسول الله. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلع رداءه ووضعه وأجلس قبيس على ردائه صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بطالب العلم. تعظيما للعلم ولطالبه النبي صلى الله عليه وسلم يخلع الرداء، ليس الرداء الصربان. الرداء كانوا أحيانا العرب يلبسوا، والمتعاهد عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يلبس الإزار والقميص، لكن أحيانا لا يلبس القميص فيجعل هذا الرداء بمثابة القميص. خلع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه تعظيما للعلم ولطالبه. مرحبا بطالب العلم، لأن الإسلام أيها الكرام بقاؤه بأهل العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أي ليتعلموا ويفهموا هذا الدين ولينذروا قومهم إليهم لعلهم يحذرون. يحذرون أعداء الله، يحذروا مكر الشيطان، يحذروا عذاب الآخرة يوم القيامة. فالعلم به وبالتدرج فيه الأمة تبني الحضارة وتتقدم. وما كان تقدم الأمة الإسلامية في الأزمان الماضية إلا عندما كانت مهتمة في العلم، والعلم الذي كان مصاحبا للخشية لله عز وجل. Kemudian Imam Syafi'i yang tadi beliau nanya kenal nggak? Ada yang jawab, ada yang enggak. Kenal nggak Imam Syafi'i? Kenal nggak Imam Syafi'i? Instagramnya apa? Imam Syafi'i, kenapa namanya yang sampai sekarang masih tetap disebut-sebutkan? Bahkan bukan hanya Imam Syafi'i, Imam 4 madhab yang lainnya, ilmu yang beliau ajarkan sampai sekarang itu masih diamalkan. Apa yang membuat beliau radhiyallahu an selalu disebut-sebut oleh orang-orang? Apa rahasianya? Namanya agung masih sekarang disebut-sebut terus. Jawabannya adalah karena ilmu. Ya. Padahal di zaman Imam Syafi'i ada banyak orang kaya, mungkin ada banyak artis-artis lokalnya, tapi kenapa namanya nggak populer? Karena nggak punya ilmu. Ya.
Banyak, bukan cuma Imam Syafi'i, imam-imam yang lainnya juga, Imam Hanifah, Imam Hanafi, sahibul madhab Hanafi, kemudian madhab Maliki, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hanabil, itu semuanya dikenal dan ma'ruf namanya sampai hari kiamat. Karena apa? Karena ilmunya. Dalam punggawa-punggawa mazhab Imam Syafi'i, seumpama Imam Nawawi dan lain-lain, itu semuanya adalah ulama-ulama yang sudah mendapatkan predikat dan label luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan dan rasa takutnya kepada Allah min ajlil ilmi, karena ilmunya. Buahnya adalah rasa takut. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya ulama lah hamba-hamba Allah yang memiliki rasa takut. Jadi ini bukti bahwa orang-orang yang menuntut ilmu itu dia pasti memiliki ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu buah daripada ilmu yang kita pelajari. Bahkan kita di sini yang belajar di Ma'had Ali, mungkin di sini jauh-jauh dari rumah, detik-detik, saat-saat, masa-masa yang kita lalui itu, kata beliau, ini akan Allah ganjarkan bimanzilatil mujahid, dengan ajrul jihad, pahala berjihad. Masya Allah, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumah masing-masing datang ke Al-Hikam As-Salafiyah, tapi tujuan ke sini untuk li talabil ilmi, ya bukan nyari calon istri, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, maka dia selama ada di sini akan mendapatkan pahala berjihad hatta yarji'a, sampai dia pulang lagi atau kabur dari pesantren ini. Ya, selesai. Bahkan kita di sini ini udah berada di jalan surga, kata beliau, man salaka tariqan, barang siapa orang yang menempuh satu jalan, yang jalan tersebut bertujuan untuk menuntut ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya, aksesnya untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan duduk kita ini semua di bawah naungan sayap-sayap malaikat rahmat, yang malaikat ini ridha bima yasna, ridha dengan kita semuanya dari apa yang kita lakukan, yaitu menuntut ilmu. Kemudian Nabi SAW juga pernah menyapa salah seorang sahabat yang usianya udah lebih dari 80 tahun, datang jalan kaki jauh-jauh minal Yaman, Kubaisah min Aidu, dari Yaman. Datang dari Yaman, itu belum ada Traveloka waktu itu, jadi belum bisa naik pesawat. Datang dilihat oleh Nabi dari jauh. Nabi sudah tahu, Kubaisah, apa yang membuat engkau datang ke sini? Apa jawab Kubaisah? Jitu taliban lil ilmi. Meskipun tadi beliau diceritakan bahwa Kubaisah udah tua renta, 80 tahun loh. Udah apa ya, kalau bahasa itu bahasa Cirebonnya saya nggak tahu ya, tua renta, udah tua banget begitu ya. Udah nggak bisa kuat jalan lagi, terbatas kemampuannya, jalan kaki dari Yaman ke Mekah ke Madinah untuk tujuan menuntut ilmu. Masya Allah, kita dari rumah ke sini jalan kaki enggak? Tapi Kubaisah bisa jalan kaki. Begitu mendengar alasan kenapa Kubaisah datang, langsung ia julurkan sallallahu alaihi wasallam ridanya, bukan sorban yang dipakai begini ya. Tadi beliau menjelaskan rida itu kadang ditutup menjadi pelapis ya, sorban juga semacam kain juga, tapi dijadikan pelapis kedua setelah gamis. Kadang-kadang orang Arab menggunakannya seperti itu. Jadi mungkin termasuk pakaian pokok juga ya, rida itu bukan pakaian tambah seperti saya ini yang bisa ditaruh, yang pokoknya tetap gamis. Tapi rida ini masuk dalam bagian daripada rida. Jadi kalau teman-teman lihat film-film Arab itu pasti pakai rida di sininya. Nah, untuk menutup panas kadang-kadang fungsinya. Nabi copot itu rida, dihamparkan ke atas tanah. Marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Silahkan duduk. Bahasa Jawanya pinara. Bahasa Sundanya mangga cali. Duduk di sini. Tafadhol bil julus. Masya Allah. Beliau menjelaskan, naon ini tujuannya apa? Ta'ziman li talibil ilmi. Sebagai simbol dan bentuk penghormatan Nabi kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, dari kisah Kubaisah ini jelas bahwa posisi orang-orang yang menuntut ilmu ini sangat luar biasa. Dalam salah satu ayat yang sudah tadi beliau bacakan, semestinya memang harus ada segolongan orang-orang yang jangan semuanya berjihad, tapi dia fokus untuk liyatafaqahu fid-din, untuk mencari ilmu agama. Ilmu di sini ada maksudnya ilmu syara', ilmu syariat. Bahkan dengan ilmu
umat Islam akan menjadi maju. ثم أيها الكرام، الفقه الإسلامي من أهم العلوم التي لا بد للمسلم أن يتعلمها. فالفقه في الدين له منزلة عظيمة وكبيرة عند الله سبحانه، وبالفقه يعلم الناس كيف يقوم بالعبادة على الوجه الصحيح، أركانها، سننها، هيئاتها، المعاملات التي تبنى بين الناس وفق الشريعة وفق الفقه الإسلامي. فالفقه له منزلة كبيرة في الإسلام. في حديث سيدنا معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أهمية الفقه ومنزلته الكبيرة، بل عندما تحدث في الحديث الآخر قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي إذا فهموا أمور الدين وتعلموا أمور الشرع الكريم. سيدنا عثمان في الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأن القرآن مصدر التشريع الأول، وبألفاظه يجتهد المجتهد أو يقيس أو يستحسن القواعد الفرعية من الأصل أو من القاعدة الأصلية من الكتاب والسنة. لذلك الفقه له منزلة كبيرة في الإسلام وعظيمة، لأن الناس يعرفوا دينهم ويعرفوا ربهم من خلال الفقه. وبالمناسبة الفقه كان قديما يطلق على العقيدة وفقه العبادات والمعاملات. سيدنا أبو حنيفة كان سمى فقهه الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، فكان لا يوجد أو كان العقيدة الإسلامية جزء من الفقه الإسلامي، لكن مع تقدم العصور أصبحت العقيدة منفصلة عن الفقه وأصبحت علما خاصا، لكن الأصل حتى علم العقيدة من الفقه. ولذلك لا بد لنا أيها الكرام، وأنتم ما شاء الله في هذا المعهد تتعلموا الفقه، لا بد لنا أن نعرف أهمية ما ندرسه وما نتعلمه وحاجة الأمة إليه. الأمة بحاجة إلى التفقه وإلى الفقهاء في هذا العصر الذي نعيشه، وبحاجة إلى المجتهدين. نحن لسنا مع قول الذين يقولوا بأن باب الاجتهاد قد أغلق منذ القرن الرابع هجري. باب الاجتهاد مفتوح، وديننا صالح لكل زمان ومكان. وإلا لماذا الله سبحانه وتعالى قال ليتفقهوا في الدين؟ ولماذا الله سبحانه وتعالى جعل إعمال العقل في مبادئ الشريعة وأصول الشريعة؟ لعلهم يعقلون، يتفكرون، يتذكرون. هذا كله لأن يعمل العقل في شريعة الإسلام وفي الفقه الإسلامي ليصلح لكل زمان وكل مكان. لذلك لا بد لنا أن نعلم المنزل أولا، منزلة العلم وشرف العلم الذي نتعلمه. منزلة الفقه وأنتم تتعلمونه منزلة عظيمة كبيرة، بها تحفظ، أقول باختصار، بالفقه نحفظ العبادات الصحيحة، ويعبد الله عز وجل
على أكمل وأتم وجه. بالفقه تقوم المعاملات بين البشر بمعاملات صحيحة وفق الفقه وأصوله وفروعه، وما يحدث من حوادث سنتحدث عنها في منزلة أو بصلاحية الشريعة والفقه لكل زمان ومكان. حتى في الأحوال الشخصية لا يعرف الناس وتنظيم حياتهم إلا الفقه، وما وجد في تشريع من التشريعات الموجودة دين نظم شؤون الناس وشؤون حياتهم أكثر مما نظمه الفقه الإسلامي. لذلك كانت الأهمية الكبرى والعظمى للفقه، وكان بالمنزلة الثانية بعد القرآن الكريم، لأن فهم القرآن يحتاج إلى الفقه، فهم السنة يحتاج إلى الفقه، والمصدر للفقه القرآن والسنة. ولذلك نرى الأهمية الكبرى التي أولاها علماء الإسلام وأولاها المسلمين لفقهاء المسلمين من القرون الأولى حتى هذا الزمن. حفظ الدين وإنذار الناس وتعليم الناس يقوم على الفقه والفهم الصحيح للشرع ولمقاصد الشريعة الإسلامية. Kemudian beliau mengatakan bahwa fikih ini yang kita pelajari posisinya ini sangat penting. Karena apa? Dengan mempelajari fikih kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala atamil wajh, dengan versi, dengan cara yang paling terbaik. Karena orang yang gak bisa fikih pasti gak akan bisa beribadah dengan baik, pasti gak akan bisa menyembah Allah dengan sempurna, ya. Karena itu yang membedakan seseorang baik atau tidaknya, mulia atau tidaknya, itu bagaimana ia faqih dalam urusan agama. Dalam salah satu riwayat Muawiyah, Nabi itu pernah bersabda, waktu ini asbabul wurud nih hadis, ketika para pembesar-pembesar Quraisy yang belum masuk Islam, kemudian mereka masuk Islam. Orang-orang top ya pada zaman jahiliyah, mereka semua masuk Islam. Dan Nabi bercerita, menyabdakan kepada mereka bahwa khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islami idza faqihu. Sebaik-baik kalian pada zaman jahiliyah itu adalah sebaik-baik kalian pada zaman Islam, dengan kait idza faqihu, jika mereka faqih, memahami urusan ilmu fikih. Ini adalah kait orang-orang sempurna. Jadi orang-orang meskipun dia masuk Islamnya belakangan, dianggap yang terbaik sebelum masuk Islam, dia juga berhak menjadi yang terbaik di dalam Islam, dengan catatan dia harus faqih. Itu aja yang membedakan. Jadi terbaiknya umat pada saat itu di mata Rasul adalah mereka yang faqih fiddin, memahami urusan-urusan agama. Bahkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Penting juga bagi kita untuk mempelajari Al-Qur'an, karena ini adalah awal masdar, sumber utama, sumber paling pokok dalam memahami agama Islam itu ada di dalam Al-Qur'an. Akidah masuk di situ, fikih masuk di situ. Bahkan Imam Abu Hanifah itu hampir-hampir menyelaraskan dan menganggap bahwa akidah ini adalah bagian dari fikih. Maaf, saya balik. Fikih ini adalah bagian dari akidah, ya. Imam Abu Hanifah sampai-sampai mengkategorisasi bahwa fikih bagian dari dalam akidah. Kita lihat dalam kitab Fiqhul Akbar karya Imam Al-Hanafi, karya Imam Abu Hanifah, ia menjadikan fikih ini adalah bagian dalam Islam. Hanya saja perkembangan disiplin ilmu kemudian mengklasifikasi kembali, ada pembagian-pembagian disiplin ilmu tertentu yang akhirnya menjadikan fikih setelah ada ilmu usul dalam satu disiplin ilmu sendiri, akidah dalam satu disiplin ilmu tersendiri. Nyaris saja fikih ini dijadikan salah satu bagian pembelajaran dalam akidah ataupun keyakinan kita umat Islam. Umat zaman sekarang, teman-teman,
itu sangat membutuhkan para fuqaha. Ya, kita di sini tidak bersama dengan golongan-golongan orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. Pasti ini pernah ada di antara mudzakarah teman-teman semua kan? Ya, ijtihad sudah ditutup belum sih pintunya? Pernah nggak ada obrolan-obrolan di antara kita seperti itu? Karena apa? Ada orang yang mengatakan, udahlah ente mah gak usah ngaji lagi dah di Al-Hikam. Ngapain sih pintu ijtihad udah ditutup kok? Percuma. Sepinter-pinter apa juga nggak bakal nyampe level mujtahid mutlak atau mujtahid mustaqil. Nah, kita tidak bersama orang-orang yang seperti itu. Beliau meyakinkan bahwa sampai kapanpun pintu ijtihad masih terbuka. Ini artinya peluang untuk mempelajari fikih tidak akan tertutup untuk tidak taklid. Ya, kita bisa menggali segala hukum dari kemampuan dan dari malakah yang kita miliki dengan intuisi dan nalar kita sendiri. Itu maksud daripada pintu ijtihad masih terbuka. Kita nggak tahu mungkin nanti kedepannya fuqaha di Indonesia itu ternyata jebolan Al-Hikam As-Salafiyah semuanya. Amin. Ya, karena itu penting untuk menjadikan kemampuan nalar kita memahami fikih ini bermodalkan akal, kata beliau. Kenapa? Karena dalam Al-Quran berkali-kali disebut apalah yatadabbarun, la'allahum yatadzakkarun, yatafakkarun dan seterusnya. Itu menjadi kode dan isyarat agar dalam memahami fikih gunakan akal juga dengan baik. Ya. Kemudian dengan fikih ini ibadah kita akan terbimbing dengan benar. Gak salah dalam memahami rukun-rukun, syarat-syarat, sunat-sunat dan lainnya dalam semua aspek. Gak mesti hanya dengan sholat. Itu akan sempurna kalau kita memahami hukum fikih. Bahkan dalam tata kehidupan al-ahwal syakhsiyah, dalam antropologi manusia sekalipun, itu semuanya banyak diatur perannya oleh ilmu fikih. Fikih itu bisa menggiring kehidupan sosial ke arah dan ke arah yang lebih baik. Maka itu di dalam fikih ada muamalah, ada kitabul muamalah yang mengatur transaksi, berinteraksi dan lain-lain. Itu semua sudah sangat lengkap diatur di dalam ilmu fikih. Bahkan posisi ilmu fikih ini menjadi posisi yang kedua ba'dal fahmil Qur'ani wa sunnah. Setelah memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah, kita wajib memakai fikih sebagai neraca untuk memahami Al-Qur'an dan memahami As-Sunnah. Bagaimana kita bisa ngaji Al-Qur'an? Bagaimana bisa mentakhrij hadis dan lain sebagainya kalau fikihnya nggak ada? Usulnya nggak dapat. Nah, ini penting mempelajari fikih. Di era dulu sampai dengan sekarang fikih tetap berlaku karena golden point daripada pemahaman ilmu fikih adalah bagaimana hifzuddin, agama ini terjaga. Yang hifzuddin ini juga menjadi salah satu daripada 5 tujuan pokok diadakannya syariat atau biasa kita sebut dengan maqasidus syariah. والفقه لأهميته يا كرام النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخير في مريده من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين بل أعظم مصائب الدنيا وأعظم مصائب الأمة الإسلامية قال أن يقل فقهاؤها. النبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامات الساعة وعلامات فساد الأمة قال أن يأتي زمان على الأمة يقل فيه فقهاؤها ويكثر فيه خطباؤها. المتحدثون في هذا الزمان ما شاء الله كثرة وعلى كثرة، منهم من يتحدث أو يقول يهري بما لا يدري دون علم فقه أو علم من علوم الشريعة، ويظن أن الحديث عن الإسلام فقط لجلب ملايين المتابعين في ما يسمى بهذه السوشيال ميديا. ما شاء الله عليك، أنت صاحب السوشيال ميديا. السوشيال ميديا وآلات التواصل الاجتماعي، كأنه يظن أنه في خطبه يصبح أرتيز نجم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه أن فساد الأمة والأمة لا تكون بخير إذا جاء زمان كثر فيه خطباؤها وقل فيه فقهاؤها. لذلك أنا أعتقد أن من نية هذا أو القائمين على هذا المعهد المبارك إحساسهم بخطر عدم وجود الفقهاء
وأهل الفقه في الأمة يعني خطر محدق على الأمة، فقاموا بإنشاء هذا المعهد العالي أو المرحلة الجامعية لأن تدرسوا الفقه. لذلك لا بد لنا أن ندرك أولا أهمية الفقه أنه منزلة عظيمة، ثم ندرك خطر عدم التفقه وتعلم الفقه. خطره هو فساد الأمة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: زمن كثرة الخطباء وقلة الفقهاء. فإياكم أن تتقاعسوا عن تعلم الشريعة الإسلامية وعلومها، وبخاصة علم الفقه الإسلامي، لأن الفقه تحتاجه الأمة لبناء القلوب في عقيدة صحيحة، ولبناء الأخلاق في معاملة صحيحة، ولغذاء الروح في عبادة قويمة لله عز وجل. إذا أدركنا أيها الكرام عظم ما نحن فيه، وأدركنا الخطر إذا تركنا هذا الشيء، عندئذ لا بد لنا أن نصحح النية في الاجتهاد والتعمق في دراسة الفقه، ودراسة أصول الفقه، ودراسة المذاهب الفقهية، ودراسة المقارنة بين المذاهب. أنتم ترون كثيرا من الناس في هذا الزمان يتكلم حتى من قلة فقه أصبح يهاجم سيدنا الإمام الشافعي. بل أعظم المصائب أننا نجد بعض الناس الآن يتكلم بكفر سيدنا الإمام أبو حنيفة، يقول هو جهمي كافر. يا الله، طب أنت لم تكن موجود، ولم يكن محمد بن عبد الوهاب موجود، والفكر الوهابي موجود في زمن سيدنا أبو حنيفة. لو كان موجود ممكن كان أبو حنيفة أصبح وهابي يا سيدي. أنا سأقص عليكم حتى بعض الناس يا كرام، وهنا تكمن أهمية الفقه. ترجم ولا طويل؟ ترجم، لأنه الأمر مهم. أنا أريد أن آخذ مقتطفات، لأنه الأمر صعب. لو نريد أن نتكلم في الموضوع ككل ممكن نستغرق وقت ولا تصل الفكرة. أنا أريد أن أتكلم في مقتطفات حتى تصل إلينا الفكرة في هذا الزمان، والفتنة التي يشعلها البعض لعدم فهمه ولعدم فقهه في دين الله عز وجل. Kemudian beliau menggarisbawahi bahwa kalau teman-teman ingin mendapatkan kebaikan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Ia akan fakihkan dan berikan pemahaman agama kepada orang tersebut. Nah, yang jadi problem begini, a'zam masaib, musibah paling besar kata beliau yang terjadi di zaman sekarang. Ini bukan pandemi, bukan longsor, bukan banjir, bukan rob dan lain-lain, tapi musibah terbesar yang terjadi di zaman ini kata beliau adalah qillatul fuqaha, krisis orang-orang ulama-ulama yang pakar dan mumpuni dalam bidang fikih. Betul nggak? Sekarang dikit banget loh orang-orang yang fakih ya. Yang ada adalah orang yang suka kowar-kowar, banyak omong soal agama, padahal tong kosong nyari bunyinya. Apa ya bahasa kitanya, bahasa yang halusnya? Oh iya, banyak bacot, itu baca halusnya. Saya juga geram banget sama orang-orang yang ilmunya sedikit tapi keluar-keluar. Di beliau tadi nyebut apa? Sosial media ya, hanya untuk mendapatkan followers, pengikut, dia jual agama padahal ilmunya nggak ada. Itu fenomena-fenomena artis zaman sekarang begitu, hanya modal populer, terkenal, banyak follower, ngomong sedikit agama udah dianggap jadi fuqaha. Padahal mubtada sama khabar aja nggak tahu itu marfu. Ada artis di hadal asr, artis zaman sekarang seperti itu. Betul nggak? Iya, itu fenomena yang terjadi ya. Kiai Arwani, Kiai Azmi, Kiai Muhammad
Saya rasa beliau tadi mengatakan kita dalam satu kekhawatiran yang sama terkait fenomena yang terjadi zaman ini. Itulah kenapa mereka merintis pengembangan fikih di pesantren ini dengan ma'had alinya di Al-Hikam As-Salafiyah. Ini untuk apa? Untuk menjawab tantangan kekhawatiran qillatul fuqaha wa kasratul khutaba. Krisisnya orang-orang yang faqih dan banyaknya orang yang suka cocotek. Itu loh. Ya, mohon maaf. Ini hadis Nabi SAW, min alamati sa'at wal fasadil ummah, termasuk di antara tanda-tanda rusaknya umat dan juga dekatnya kita dengan gerbang hari kiamat, itu adalah sedikitnya para fuqaha wa yaqtul al-khutbah, dan banyaknya orang-orang yang suka berkoar-koar. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat dan rusaknya umat ini. Karena itu beliau berpesan, teman-teman, istiqomah di sini. Jangan kabur dari sini. Jangan berhenti. Terus ini jalan udah benar ya. Yang pengen nikah aja buruan sambil ngaji fikih ya. Enggak apa-apa insyaallah. Yang penting fikihnya dapat, istrinya keraih insyaallah. Karena apa? Fikih ini kata Syekh Ammar ini dibutuhkan sekarang. Umat ini membutuhkan fikih. Dengan fikih inilah bisa menjadi tameng sekaligus fondasi hati kita untuk memahami akidah, untuk taqarrub, mendekatkan diri pada Allah, untuk berakhlak dengan baik. Itu semua juga diatur dalam fikih. Yuk beliau mengajak semua yang ingin mendalami fikih, menguasai dan menjadikan ini disiplin khusus, konsentrasi yang ia geluti. Sama-sama kita luruskan niat kita untuk belajar fikih bersama-sama ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kathratul khutbah, yang orang-orang yang banyak berkoar-koar. Karena apa? Tadi beliau juga cerita banyak sekarang ada orang-orang yang udah alim sedikit dalam statementnya menghina-hina Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dihina. Ya Masya Allah, Imam Syafi'i dihina. Bahkan ada golongan orang-orang yang mengklaim bahwa Abu Hanifah ini Jahmiyun kafirun. Saya mau Jahmiyun kafir. Masya Allah, ini tuh penghinaan banget pada para ulama-ulama. Ada beliau menjelaskan. Nah, beliau nggak ingin di Indonesia ada golongan-golongan merebak seperti itu. Maka itulah pentingnya anak-anak Ma'had Ali, Ma'had santri-santri di Ma'had Ali Al-Hikam As-Salafiyah ini yang memperdalam usul fikih agar bisa menjadi solusi dari masalah-masalah banyaknya orang-orang yang tong kosong nyari bunyinya lalu berbicara soal agama seenak hatinya. لذلك سيدنا الإمام أبو حنيفة هو الذي رأى الرؤيا كيف يدافع عن دين الله أمام الزنادقة يتهم بهذا الاتهام. لماذا؟ أنا أذكر في يوم كنت أصلي صلاة الصبح وعادتي مذهبي شافعي أقنت بعد الصلاة. جاءني رجل يقول لي لماذا تقنت؟ هذا بدعة. قلت له لكنه مذهب الإمام، نحن نسير على مذهب الشافعي. قال من هذا الإمام الشافعي حتى يعني تسير عليه؟ سر خلف رسول. قلت له أنت تعرف الإمام الشافعي؟ قال نعم، لكن الرسول أعظم من أن يتبع. قلت له ماذا تعرف عن الإمام الشافعي؟ قال أنا لا أريد الخوض في هذا، أنت لابد تتبع الرسول. قلت له طيب بما أنك لا تفقه، لغبار نعل الإمام الشافعي خير من أمثالك ومن أمثال من قام على تربيتك وتعليمك، لأنك لم تتأدب مع هؤلاء الناس. هؤلاء الناس يريد أن يفقدون أيها الكرام أولا احترام هؤلاء الأعلام والفقهاء، والآن أخذوا بزندقة جديدة. أنتم في مرحلة الفقه، أنا أتكلم بنقاط لابد أن تفهموها حتى تفهموا كيف تأخذ الفقه. الآن قاموا بزندقة جديدة حديثة. أرجو ألا تنطوي هذه الحيلة والزندقة عليكم. يوعزوا أو يأخذوا الآن في بلد ما، يأخذ كتب فقهائنا وعلمائنا ويقوم بتحريف كلماتها
أحد هؤلاء كان يريد أن يأخذ مني السند من الإمام النووي، قال أنا لا أخذ ولا يعتد بالإمام النووي ولا أخذ من ابن حجر لأنهم أشاعرة. والله طب من أين تأخذ الحديث؟ من الألباني؟ من أين أتى الألباني من الحديث؟ فلجأوا إلى الزندقة الجديدة والحيلة الجديدة بأن يكتبوا، وأهدوني كتاب في السعودية قال عقيدة وما مات عليه أبو الحسن الأشعري من مخالفة والتوبة والتبرؤ من الأشاعرة. ثم في كتاب الأذكار لسيدنا الإمام النووي الآن حرفوه، جديد يحرفوه. وقاموا مثلا بكتاب في هناك باب زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، قاموا بإزالة هذا وأذكار قال زيارة مسجد رسول الله، وأزالوا كثير من الأسطر التي كتبها الإمام النووي. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن كثير من الناس أحيانا تنضوي عليه هذه الحيلة وأنتم في بداية مرحلة التعليم. المقصد من هذا كيف تنهلوا علومكم وعلوم الفقه من العلماء، أمثال ما شاء الله العلماء الدكاترة الذين درسوا في الأزهر في اليمن في الزيتونة، لأن العلم أحد أسبابه هو الأخذ عن مدرس، وهؤلاء ما درسوا. محمد بن عبد الوهاب لا يعلم له أستاذ، لا يعلم له أستاذ. هذا ليس قولي، قول أخي مفتي المذهب الإمام الشافعي. فلذلك حتى لا تنضوي بعض الشباب يكون مندفع لدراسة العلوم أو لأن يأخذ تقوى وصلاح، فيأخذ العلم مشافهة من أقوام لم يتعلموا من أساتذة أو يتربأوا على أصول العلم. لذلك يا كرام لا بد لنا إذا أردنا أن نتعلم الفقه وأن نأخذ المنزلة الكبرى أن نأخذ الفقه وعلوم الدين من أصولها التي نقلت إلينا بالتواتر. لا يوجد هناك وهابي واحد أخذ علما تواتريا. علماء الأزهر قالوا لهم هاتوا لنا أسانيدكم، راحوا اخترعوا أسانيد، ألفوا أسانيد، فلما راجعها علماء الأزهر قالوا هذه أسانيد وهمية كاذبة. قاموا بالحيلة الثانية وهي التزييف في الكتب. لذلك نحن في دراسة الفقه أمام صنفين من الأعداء أو ثلاثة. الصنف الأول المحرفين الدجالين الذين يدعوا أنهم يسيروا على منهج النبوة. الصنف الثاني المكذبين بالإسلام، ولا بد للتصدي لهؤلاء من قبل العلماء والفقهاء. والصنف الثالث المستشرقين الذين حالهم كحال الوهابيين، يلقوا بشبهات حول الفقه الإسلامي وحول الشريعة الإسلامية. لذلك لابد للتصدي لأمثال هؤلاء الناس بقوة العلم وبقوة الحجة وبقوة الفقه. لذلك الطريق أمامكم صعب، وإذا كان الطريق صعب وجهاد الحجة أعظم من جهاد السيف يا كرام، لا بد لنا أن نجتهد في تحصيل هذا العلم، لا أن نأخذ علم الفقه لأن نأخذ شهادة ونعلم في معهد أو نعلم في جامعة. ما أمات الفقه وأمات باب الاجتهاد في زماننا، وأنتم في هذه المرحلة لابد أن تصححوا النية. كيف نجتهد في طلب الفقه وطلب علوم الشريعة حتى نذود عن الإسلام
وندافع عن الإسلام بقوة الحجة وقوة الدليل وقوة البيان. هذه نقطة أولى. ترجم يا فكري. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ada cerita-cerita ya yang sangat mengotori dan membuat beliau sedih di zaman sekarang, dirasakan sendiri oleh beliau. Beliau kan mazhabnya Syafi'i ya, sama alhamdulillah mazhab beliau seperti kita semua ya. Kalau mazhab Syafi'i di rakaat kedua bisa tidak kita baca doa kunut ya, beliau kunut ya, seperti biasa, Allahumma hdina fiman hadait seterusnya. Ada orang datang habis sudah beres, kamu imam tadi? Iya, saya imam. Kenapa kamu kunut? Ya, ini yang saya pelajari dari mazhab Syafi'i. Ini bid'ah. Sir khalfar Rasul. Ikuti dong Rasul yang benar. Emangnya kenapa Imam Syafi'i? Kok Imam Syafi'i sih? Itu ceritanya bahasa kitanya mah ya. Kok Imam Syafi'i? Rasul itu yang harusnya diikuti daripada Imam Syafi'i. Kok malah ikut Imam Syafi'i? Kunut-kunutan. Ikutnya Rasul. Saya juga nanya lagi, emang yang kamu ketahui tentang Imam Syafi'i itu apa? Apa Imam Syafi'i? Kita tuh belajar langsung ke hadis-hadis. Nah, terus yang hadis-hadis yang kamu belajar itu dari kitab-kitab apa aja? Beliau akhirnya debat panjang. Ini orang akhirnya sampai terdiam dan nggak bisa lagi menjawab pertanyaan kecuali dengan jawaban-jawaban yang sifatnya mengelak. Gitu. Dan di akhir beliau mengucapkan bahwa sungguh debu yang nempel di sandalnya Imam Syafi'i itu lebih baik daripada bacotmu. Khairumin bacotika. Itu jawaban dari itu debat beliau dari orang-orang yang seperti itu ya. Saya juga tadi curiga, ini orang-orang kayak gini jangan-jangan Wahabi ya saya maksudnya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ya. Ini sekarang ini ada banyak zindik al-jadid al-hadithi. Apa ya bahasa kita yang enaknya? Zindik milenial. Ya, saya transformasikan ke bahasa yang lebih tepatnya barangkali zindik milenial ini jadi musuh terberat kita justru sekarang ya. Ini udah banyak orang-orang yang dari zaman dulu manuskrip kitab diambil dibawa ke percetakan oleh orang-orang mereka, kelompok-kelompok mereka zindik ini, lalu diubah beberapa kutipan-kutipan, dihilangkan kutipan-kutipan. Beliau pernah mendapatkan salah satu cerita bahwa kitab-kitab akidah yang berbau-bau Asy'ari, berbau-bau kaul-kaulnya Imam An-Nawawi, Imam Asy'ari dan lain itu semua digoreng, dicabut dan dihilangkan semua dalam teks kitab tersebut untuk membodohkan umat agar akidah mereka itu bisa menjadi akidah yang dipegang. Ya, kutipan-kutipan Imam An-Nawawi misalnya itu dibuang. Ini udah terjadi. Ya. Ini udah terjadi zaman sekarang. Umat ini udah mulai dibodoh-bodohkan, mulai dari sumbernya, dari kitab-kitabnya. Ada orang-orang yang beliau sebut ini adalah kelompok-kelompok minal muharrifin. Ya. Orang-orang para pembelot-pembelot yang mencoba ingin merusak Islam dengan mengatasnamakan Islam dengan cara masuk dari dalam. Ibaratnya tuh musuh di dalam kain sarung. Ya, kita kan santri, nggak semuanya bawa selimut kan? Selimut dadakan ya kain sarung. Nah, karena itu ya beliau tadi saya singgung tentang ini Wahabi ya, beliau itu benar ini salah satu musuh Wahabi Syekh ya. Muhammad bin Abdul Wahab itu kata beliau ini orang yang nggak jelas, gurunya aja nggak diketahui siapa, yang ngomong siapa, abang kandungnya sendiri ya, salah satu punggawa mufti dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Ini musuh ini tantangan buat kita banget ya, tantangan buat kita banget ya dengan kelompok-kelompok orang yang seperti ini. Dan saya sendiri sama beliau berkali-kali mendapati orang tersebut debat dalam berbagai kesempatan. Hatta shadaqallahul azim aja 1 jam kita debat ya. Nggak perlu tuh shadaqallahul azim, orang firman Allah udah maha benar kok, ngapain diucapkan segala pakai shadaqallahul azim. Nah, beliau pernah ngedebat, ini orang sok tahu banget gitu ya, bahasa Arab juga nggak bisa, apalah Quran juga enggak gitu ya, Masya Allah ya. Maka itu kalau ingin belajar fikih, kita pelajari dari sumbernya dengan tawatur yang kuat, yang mutawatir, yang jelas sanadnya ya. Kemudian beliau juga sering pernah cerita bahwa ada orang-orang oleh ulama Al-Azhar, ulama-ulama palsu gitu ya, yang membacakan sebuah perkataan, sebuah statement, tapi ketika ditanya mana sanadmu, dia berikan sanad dan semuanya adalah sanad-sanad palsu.
sanad-sanad bikinan. Dan itu ada. Dan karena itu jauhi dan jangan sampai kita masuk dalam 3 golongan mufsidul ummah yang dianggap oleh beliau perusak umat ini. Yang pertama adalah muharrifin, kaum-kaum pembelot yang bisa disebut ini adalah dajjalnya umat zaman sekarang. Ini adalah kaum-kaum muharrifin, ini zindik-zindik milenial yang termasuk dalam kategori muharrifin ini. Kemudian yang kedua, golongan mukadzibin, golongan orang-orang yang pendusta, yang mendustakan agama ini, yang mencaci menistakan agama ini. Jangan sampai kita masuk dalam golongan ini. Kemudian yang ketiga adalah mustasyrikin. Mustasyrikin ini bahasa kerennya itu orientalis. Jangan sampai kita masuk ke dalam orientalis, belajar agama Islam dengan tujuan untuk merusak agama Islam dan mencari kekurangan Islam yang sebenarnya tidak akan dapat kekurangan-kekurangan itu. Karena banyak sejarah-sejarah orientalis yang ingin merusak Islam, belajar Islam, tapi akhirnya dia malah masuk Islam. Ya, jangan sampai kita masuk fi wahid min hadhihi thalatha al-ahzab, satu daripada 3 golongan ini. Akhiran, الفقه لابد أن تعلموا أنه صالح لكل زمان ومكان كما قال السادة الأشاعرة أن الزمان لا يتكرر مرتين. لذلك لو نظرنا إلى القرآن الكريم أو الأحكام الأصلية في الشريعة لوجدناها الثابتة، الأحكام الثابتة 5%، لكن الأحكام الفرعية المتغيرة 95% من أحكام الشريعة. أقولها باختصار. لماذا؟ لأن الإسلام والفقه صالح لكل زمان وكل مكان. لكن المصيبة كما قلنا أننا الآن للأسف نحن بقلة فقهنا أغلقنا على أنفسنا باب الاجتهاد، فأصبحنا مقلدين، عبارة عن مقلدين دون الاجتهاد، مع أن باب الاجتهاد مفتوح. يعني لو كان التقليد مطلوب لكان الإمام الشافعي ما قال وأمر أتباعه وأمر الناس أن تجتهد، عندما قال ما وافق من قولي كلام الله وسنة الرسول فخذوه وما خالف فاضربوه بعرض الحائط. ليس لأنه كلام خطأ أو أخطأ، بل لأن يبقي باب الاجتهاد مفتوح، ولصلاحية هذا الفقه لكل زمان ومكان. حتى هو جعل لنا الإمام الشافعي رضي الله عنه من عمله تطبيق للواقع. كان فقه القديم في العراق، عندما تدرس في الفقه ماذا يقول مثلا في المتون؟ كذا في القديم كذا في الجديد، صحيح؟ ما معنى القديم وما معنى الجديد؟ قال القديم كان فقه الإمام الشافعي في العراق، لما رجع ووصل أو ذهب إلى مصر وجد عادات الناس تختلف عن عادات أهل العراق، ولذلك بعض القواعد وبعض الفقه قام بمراجعته وكتابه من جديد، لأن اختلفت العادات والتقاليد واختلف المكان من مكان إلى آخر. لذلك نرى كذا في القديم كذا في الجديد. لو كان التقليد لما وجد الإمام الرافعي ولما وجد الإمام النووي ولا وجد غيرهم من المجتهدين الذين أثروا في الفقه الشافعي، وكذلك في فقه أبو حنيفة لما وجد أبو يوسف وغيره، ولما وجد ابن قدامة في المذهب الإمام أحمد، لأن التجديد هو سمة هذا الفقه باختصار. والقاعدة عندنا معروفة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. فالأحكام المتغيرة أو لا نقول متغيرة، الأحكام أو الأدلة القطعية في القرآن والسنة 5%،
لكن غالب هذا الفقه بني على الأحكام الظنية وتمثل 95%، لأنه يستطيع كل إنسان أن يفسر حسب الزمان والمكان، ولأن يبقي الإسلام ولأن يبقي القرآن ولأن تبقي الشريعة باب الاجتهاد في المسائل التي تجد وتستجد عليها. ففقهنا أيها الكرام صالح، وشريعتنا صالحة لكل زمان ومكان، لكن ما ينقصها هي أداة واحدة، أداة الاجتهاد. الفقهاء صنعوا للفقه أصول أو قواعد أصولية وموارد: القرآن، السنة، الاجتهاد، القياس، الاستحسان. هذه لماذا؟ لأن يبقى باب الاجتهاد مفتوح. لذلك يا كرام لا بد لنا أن نجتهد في طلب العلم وفي طلب الفقه، وأن نجتهد أيضا في استنباط الأحكام أو وفق القواعد الأصولية. ما يستجد لنا من معاملات، من أحوال شخصية، لابد أن ينظم وفق الشريعة بالاجتهاد وبالاستحسان وبالقياس. فأسأل الله العظيم، الوقت يداهمنا، نحن سنذهب إلى اندرمايو إن شاء الله، نأتي في وقت أوسع من ذلك. فوصيتي لكم كيف تجتهدوا في طلب العلم وفي طلب الفقه، وكيف تبحثوا جيد في الفقه وأصوله. وأهم وسيلة لكم الآن وأنتم في هذه المرحلة، مرحلة الدراسة، أنتم تأخذوا من مشايخكم وعلمائكم مفاتيح العلم. في الكلية أنتم تأخذوا مفاتيح العلم، لكن كيف تفتحوا مفتاح العلم؟ لا بد من المطالعة والقراءة في الكتب التي تثري معلوماتكم جيد إن شاء الله. أسأل الله العظيم أن ينفع بكم وأن يحفظكم وأن يجعلكم من العلماء العاملين المجدين والمجددين والمجتهدين، إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين. Terakhir, kita harus tahu bahwa fikih ini adalah sangat aktualitatif, ya. Fikih ini sangat dinamis dan sesuai. Bahkan kalau kita kaji hukum fikih secara umum, hukum-hukum yang sifatnya tetap, ya, hukum-hukum yang statis, hukum-hukum yang tauqifi dalam fikih itu cuma 5%. Sisanya 95%-nya itu hukum yang berubah-ubah, hukum yang dinamis, yang dibangun berdasarkan zanniyat kita, ijtihad kita dalam fikih. Yang tetapnya cuma 5, salat wajib dan lain-lain. Selebihnya itu hukumnya berubah, ya, sesuai dengan furu'. Nah, kemudian beliau juga menjelaskan bahwa musibah kita di zaman sekarang ini adalah enggannya orang-orang untuk melatih diri dan belajar untuk melatih naluriah ijtihad dan menggali hukum dalam nas, ya. Karena apa? Kalau kita sekarang orang-orang yang nggak ngerti hukum, nggak mau jalannya taklid, kan? Nggak ada cara lain. Gimana mau ibadah kalau nggak taklid? Ya ikut taklid, ittiba, ikut ke orang. Dia nggak perlu tahu dalilnya. Yang penting dia begini, saya begini. Dia begitu, saya begitu. Itu taklid. Kurang lebih gambaran seperti itu. Kalau taklid ini dianjurkan, kalau taklid ini diwajibkan, mungkin Imam Syafi'i udah nyuruh murid-muridnya untuk taklid semuanya ke beliau. Tapi kan beliau juga tidak menyuruh seperti itu. Beliau juga mengajarkan murid-muridnya, Buaiti dan lain-lain, serta Imam Ahmad sendiri untuk berijtihad. Karena apa? Pintu ijtihad itu tidak terbuka. Dalam sirahnya Imam Syafi'i sendiri aja kita bisa tahu betapa aktualitatifnya ilmu fikih ini. Beliau ini kan punya 2 qaul. Ketika di Irak beliau berpendapat yang kita kenal dengan qaul qadim, kemudian ketika beliau di Mesir dengan qaul jadid. Kenapa? Beliau menjelaskan, oh ternyata peradaban tata cara hidup masyarakat di Mesir itu beda jauh dengan apa yang beliau saksikan di Irak. Itulah statisnya, dinamisnya ilmu fikih itu bisa salihun likulli zaman wa makan wa ahwal, sesuai berlaku untuk setiap tempat, zaman dan waktu.
ya. Karena ini dari sejarahnya ilmu fikih dari imam kita saja sudah mencerminkan betapa dinamisnya ilmu fikih, ya. Karena itu dalam rangka meniadakan taklid ini muncul ulama-ulama yang muncul setelah ulama-ulama ini, Imam Abu Yusuf misalnya yang kita kenal sebagai salah satu punggawanya Imam Madzhab Hanifah, Ibnu Qudamah yang kita kenal dengan salah satu punggawanya mazhab Imam Ahmad, ya. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Nawawi dan lain-lain, itu versi kita lebih tahu insyaallah. Ini jelas bahwa pintu ijtihad ini tidak tertutup dan tidak akan tertutup, juga tidak akan kurang, semuanya bisa. Ulama-ulama semua sudah membuat pakemnya dalam ilmu usul, tinggal bagaimana beliau meminta kepada semua teman-teman mahasantri untuk bersungguh-sungguh, ya, dalam belajar. Ambil kunci ilmunya di sini, tapi cara membuka pintunya ketika sudah mendapat kuncinya adalah dengan muthala'ah, memperbanyak kajian-kajian, membaca literatur dan teks-teks Islam. Ini yang bisa beliau sampaikan. Mohon maaf jika waktu terbatas, pukul 11:30 pukul 1 lah paling telat kami harus tiba di daerah kota Indramayu untuk menghadiri salah satu acara di sana. Oh iya, tentang masuk biografi ini ya. Siap. Akhiran talabani al-habab li wa'arif ankawan kitab. Beliau ini sebelum ditutup datang ke Indonesia ini, insyaallah akan menetap di Indonesia. Dan Syekh Aidan ma'ahu qaul qadim fi Gaza wa qaul jadid fi Indonesia. Zaujah al-qadimah wa zaujah al-jadidah. Min sirati Syekh Ammar nastafid, masyaallah. Bisa aja saya. Nah, masya Allah. Enggak, hal jamil Allah. Ana la a'rif hadha ar-rajul. Ana bari a'udzu billahi min iblis. Jadi awal qadim sahih. Ayo. Jadi beliau teman-teman datang ke Indonesia ini salah satunya adalah ingin menyebarkan misi taklim beliau, ya, ke mahad-mahad, ke pesantren-pesantren. Ya, mudah-mudahan Kiai, jika diizinkan Kiai Arwani, kita bisa datang lagi ke sini. Kalau perlu ngajarin tahfiz ke semua santri di pondok-pondok cabang yang ada di sini, ya. Suatu saat misalnya, insya Allah ada waktu, ada kesempatan. Dan beliau memiliki 2 kitab, ya. 2 kitab. Yang pertama ini kitab Wirid dan Salawat Al-Qadiri. Kitab ini adalah kitab tentang berisi amalan-amalan wirid-wirid dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam berbagai kesempatan saya paham betul beliau mengatakan bahwa man dawama ala hadhil awrad qalal hukama, orang kata-kata orang yang ahli hikmah, ya, barang siapa yang mendawamkan wirid-wirid ini insyaallah mata 'alal iman, ya. Ini sering diijazahkan di berbagai kesempatan dan tempat, ya. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa ijazahkan kitab ini ke santri-santri yang ada di sini, bukan cuma mas santrinya. Kemudian yang kedua juga ini tentang kitab serial Kaifa Tahfazul Quran, tentang cara bagaimana menghafal Quran. Ini ada 3 atau 4, ya, saya belum tahu, serial atau musalsal. Ini baru serial yang pertama, ya. Teknik menghafal Quran 30 menit 1 halaman dapat insyaallah. Dan ini sudah detik ini sedang diuji untuk wilayah Cirebon yang akan dijadikan basis pengajaran, yaitu di Ma'had Abu Mansur 1 Kiai Alimuddin. Alhamdulillah beliau ada di sini, dan mungkin beliau nanti akan cerita kalau diberikan kesempatan bagaimana santri-santri mulai menghafal di Ma'had Abu Mansur. Bahkan di tempat yang lain di Bogor dengan metode yang beliau ajarkan 3 bulan bisa hafal Quran. Perempuan lagi, nggak bisa bahasa Arab lagi. Ya, beliau sendiri udah dari usia 10 tahun sudah menghafal Quran. Usia 12 tahun udah hafal kitab Riyadhus Shalihin. Sama kayak kita. Ya, 10 tahun hafal, sama kayak kita. Hafal Iqra maksudnya. Ya, alhamdulillah, ya. Kemudian dalam ilmu fikihnya beliau ini ambil jurusan fiqhul muqaran, juga konsentrasi beliau dalam fikih, hafal ribuan hadis juga, masya Allah. Dan juga beliau pernah sholat di dalam Ka'bah ketika menyabet salah satu juara musabaqatil watil Quran internasional, ya. Dan beliau juga paham dalam pakem bidang disiplin qiraat asyarah, bukan sab'ah, qiraat asyarah. Kita qiraat hafaz yang kita baca aja tajwidnya kagak bener-bener. Ini beliau udah menguasai qiraat asyarah plus 7 sanad-sanad nana gitu, plus sama sanad-sanadnya. Saya orang Bogor, itu beliau udah kuasai itu semua, masya Allah, ya. Jadi ilmu dan nasab maupun ilmu yang beliau miliki, mudah-mudahan barokahnya kecipratan untuk kita semua, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kalau teman-teman pengen kitab ini, di belakang ada yang mau minta tanda tangan atau khatam syekh, nanti mungkin kalau beliau berkenan disilahkan dikoleksikan. Gratis nggak usah, dilihatnya gratis. Tapi kalau ingin dimiliki, an-nazrah ila hadzal kitab majanan, lakin man yurid al-infaq. Infaknya
30.000, yang ini juga 30.000. Untuk apa? Untuk membangun ma'had. Beliau sekarang lagi pengen bangun ma'had. Salah satu yang bisa beliau lakukan ya dengan ini, ya, dengan mengajak orang-orang untuk membeli kitab, dan keuntungannya akan beliau gunakan untuk membangun pondok pesantren tahfiz. Lokasinya di mana nanti beliau akan ungkapkan sendiri. Saya belum berani untuk membocorkan karena masih dalam proses. Doain ya teman-teman, mudah-mudahan beliau bisa punya ma'had di Indonesia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu mungkin sekedar mukadimah yang bisa saya berikan. Saya mohon maaf bila ada penerjemahan yang kurang bermakna. Kiai, sekali lagi, Kiai Arwani, Kiai Azmi, saya lulusan Indonesia, Kiai Muhammad ya, jadi belum pernah keluar negeri gitu. Anak بالنسبة لكتاب التحفيظ ما نريد نحن نعطي كم يريد الكياهي في المعهد من كتب نحن نعطي إن شاء الله وأنتم إن شاء الله لكم أيضا شيء آخر الشهر القادم نحن الآن نقوم قبل الطباعة بالتعليم عند سيدي الشيخ علي الدين الفقير الآن كتب السلسلة الأولى من أصول الفقه والتعريف الفقه قواعد فقهية مثل الكتاب حتى تقوم بحفظ القاعدة وشروحاتها. سيكون تقريبا عندنا 8 كتب. أولا القواعد الفقهية المتفق عليها في المذهب الإمام الشافعي، ثم القواعد الفقهية المختلف عليها في المذهب الشافعي، ثم في كل مذهب، لأنه نريد أن تكونوا إن شاء الله ملمين في كل المذاهب وفي كل القواعد الفقهية حتى تنفع الأمة إن شاء الله. Beliau juga sekarang selain dengan kitab ini kitab, kalau nanti ma'had ini menginginkan mungkin dari Kiai, nanti kita obrol di belakang. Untuk santri yang lainnya silakan, masih ada sebelum habis, karena memang kitabnya akan dipastikan habis. Karena jadwal saya dengan Syekh ini sampai bulan Desember sudah terisi. Habis dari sini ke Bumi Ayu 2 hari, langsung ke Jawa Timur, terus ke Banten 4 hari 2 hari, terus seperti itu. Kami nyaris nggak istirahat sama sekali. Sama alhamdulillah sekarang didampingi oleh Kiai Alimuddin dan murid-murid beliau. Dan insya Allah beliau ini untuk teman-teman Ma'had Ali, khusus untuk kalian semuanya, untuk beliau nanti insya Allah beliau datang ke sini lagi dengan kitab yang baru. Kitab yang beliau karang sekarang adalah bicara tentang kaidah-kaidah qawaid fikih, kaidah-kaidah fikih, baik kaidah yang muttafaq alaih yang disepakati maupun kaidah yang mukhtalaf, kaidah yang diperselisihkan. Ya penting mempelajari kaidah. Karena kita nggak mungkin baca kitab furu semuanya. Tapi kalau kita tahu kunci dan kaidahnya, menjawab segala pertanyaan dari masyarakat itu enak. Ya, itu pentingnya menguasai qawaidul fiqh, qawaid fikih setelah kita memahami ilmu usul fikih. Ya, silakan nanti teman-teman yang mau, di situ ada sama Kang Arya di belakang, murid dari Abu Mansur. Ya, silakan nanti habis ini untuk memesan. Kalau mau pesan buat yang lainnya juga boleh, nanti silakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang memiliki IG, yang ingin mengikuti dakwah-dakwah Syekh Ammar, ini di belakang kitab ini ada IG beliau, sama seperti nama Ammar_Azmi_Ar-Rafati. Ya. artis, Biar jadi artis beliau. Al-artis al-faqih, walaysa al-artizul khutbah. Kamu kalau Syekh, ya beliau kalau misalnya khutbahnya nggak pakai, siapa lagi yang akan kita viralkan coba? Sahih? Itu silakan di follow IG beliau Ammar_Azmi Ar-Rafati. Wa man yurid syara' kitab Amr online, yang ingin membeli kitab online, سنضع عند الكياه إن شاء الله كم يريد كم لا كتاب مثلا Amr online في المستقبل للمستقبل مولانا. فكري حبيب الله ربيع الأول. أنا اتفقت مع فيصل إن شاء الله هو سينسق بشراء أونلاين مولانا. إن شاء الله. من يريد أن أرسل عبر الرابط في DM بتاع لكن بحمد الله بالوقت الطيب في معهد سيدي كياه علي الدين الفقير الآن كتب نصف كتاب جديد إن شاء الله. في الغرفة ما شاء الله معنا من يقوم بمؤازرتنا من السندة. قمت الآن بكتابة لنصف كتاب إن شاء الله. ادعوا لي أن أكمل بقية الكتاب وأنا في معهد سيدي علي الدين إن شاء الله. Selama beliau di sini juga beliau udah lagi nulis kitab lagi ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan nanti bisa segera diterbitkan setengah yang lain. Baru setengah lagi diselesaikan, lagi digarapkan setengah lagi. Bagi yang ingin menjual secara online atau beli secara online kitabnya, ada di IG saya @fikri habibullah MHABIBULLAHM. Silakan di follow, yang penting jangan minta fallback aja. ليس R Rabiul Awal. Ya. M itu Muharram, cuma beliau geser terus nama saya. Fikri Habibullah Rabiul Awal. Kalau Safar Fikri Habibullah Safar. Sedih tuh diginiin.
Kadang-kadang saya kesel, tarik Syekh, monggo gitu. Untung aja beliau nggak paham ya. الذي طبع 3 كتاب ورد كيف تحفظ القرآن وهناك كتاب آخر خصوص لفكري الرقية الشرعية لإخراج الجن. Oke, siap, terima kasih, jazakallah khair katsir. Assalamualaikum. Oke, mohon maaf, kita sering guyon sama Syekh biar nggak pada ngantuk, tujuannya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu penyerahan cindera mata dari Mahad Ali akan diserahkan oleh Mudirul Ma'had Amika Musalafiyah Bapak Dr. Kiai Haji Arwani Syairozi. Kepadanya dipersilahkan. Masih